अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पाकिस्तान की मादनियात मुल्क की मईशत को कहां से कहां ले जा सकती है, ये मौजू आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ की, जिसकी सियासत इस वक्त एक अजीब कंफ्यूजन और मखमसे का शिकार है। मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव में पीटीआई एक बेसिमत कश्ती की मानत हिचकोले खा रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से तो दूर थी ही, मगर अब इत्तेहादियों से भी बहुत दूर जा रही है। लेकिन इन दूरियों के बीच वो इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत के लिए तलमिलाती फिर रही है। पीटीआई एक ऐसा शुत्र बेमहार बन चुकी है जिससे अपने भी खफा हैं और बेगाने भी नाखुश है। और तो और अपनी सफों में भी अभी तक वाजे नहीं है कि सफर किधर का है। पार्टी में इस वक्त जितने लीडर्स हैं उतने ही बयानिए भी जेर गर्दिश। महीनों खामोश रहने वाले आजम सवाती की अडयाला जेल में मुलाकात होती है तो वो मुस्कुराते चेहरे के साथ विक्ट्री का निशान बनाते हैं। फिर मीडिया में बयान दागते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और इन्हें बानी की आशीर्वाद भी हासिल। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं। और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इस पर रजामंदी का इजहार किया है। बानी पीटीआई की जानिब से डी मुज़ाकरात की खबरें इनके इत्तेहादियों को एक आंख न भाएं। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ में दोस्ती से कबल ही राहें जुदा होने के खदशात सर उठाने लगे। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने डील और मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही मुस्तकबिल में राहें जुदा करने की धमकी दे डाली। कंफ्यूजन, मखमसे और अबहाम का शिकार तहरीक इंसाफ की क़यादत अब मुज़ाकरात और डील की खबरों पर वजाहत दे रही है। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा मुलाकातों की तो तस्दीक कर रहे हैं, मगर साथ ही वो इस अमर से इनकारी हैं कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं बल्कि इनफरादी कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाति साहब अपने तौर पे जो अगर कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालती है और वो राह उसूल की बुनियाद पे है। पूरा पाकिस्तान को पता जी कि कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों की मुलाकात हुई है, उसमें मेरे इंडोर्स या ना इंडोर्स करने से क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी लोग आए थे उनमें से कोई भी शख्स मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि मैं उनके बिहाफ के ऊपर आपको एंडोर्स करूं तो उनके बिहाफ पे तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान को पता है कि लोग आए थे और लोगों की बातचीत हुई है। अगर आप ये बात कहें कि वो पीटीआई की तरफ से या पीटीआई के कहने पर आए हैं तो इस बात को मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ जी, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि बेसिमत तहरीक इंसाफ के मुतादिद बयानिए पार्टी के लिए नुकसान का बायस होंगे या सूदमंद साबित हो। सवाल यह है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ पार्टी ओहदेदारों की बजाय खामोश क़यादत के जरिए मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। सवाल ये भी है कि अगर मुज़ाकरात को बानी की आशीर्वाद हासिल है तो सियासी कमेटी और पार्टी ओहदेदारों को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात या डील से कबल इत्तेहादियों को एतमाद में क्यों नहीं लिया। सवाल यह है कि अपने नाला पराए नाखुश इत्तेहादी बेअतमादी का शिकार से में पीटीआई का सफर किस सिमत होगा। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। तहरीक इंसाफ रहनुमा हमारे साथ शौकत यूसुफजई साथ हैं, हमारे साथ मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी साथ हैं, और हमारे साथ जनाब नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सेनेटर। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तीनों का कि आप तीनों ने वक्त निकाला। हमने और बातें भी करनी है, तहरीक इंसाफ की सियासत भी इन मौजूआत में से एक मौजू है, लेकिन और बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बातें भी आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह होगी। शौकत साहब, पहले जरा आप आपके बारे में बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है समझ से बाहर है। कल आजम सवाती साहब ने मुलाकात का इंदिया दिया, इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स वो पाकिस्तान आए, अहम मुलाकातें हुई। अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि आजम सवाती साहब ने जो कहा कि ये उनका जाती मौक़िफ़ है, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। एक तरफ आप हमें साथ लेकर चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से बाज़ाराई कर रहे हैं। सर, हकीकत में पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, आप किस सिमत जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पार्टी के अंदर, और जो लोग इस वक्त पार्टी के हायरार्की में हैं, जो ओहदेदार हैं, उनके अलावा जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो जितने भी सीनियर हैं,
उनको मेरे ख्याल से इस तरह की स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी स्टेटमेंट आए तो वो पार्टी की तरफ से आनी चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से कोई फ़ायदा होगा पार्टी को। अगर कोई स्पेशल टास्क हो तो पार्टी के नॉलेज में होनी चाहिए। कोई हमारे बैकडोर चैनल मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी से राब्ते हुए हैं। अलबत्ता ये कि हम इस चीज़ के हामी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अगर होंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी जो है ना, इस वक्त हम ये कहें कि जी किसी को ये टास्क दिया है कि वो जाके बात, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चले ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे शर्मिला साहबा, क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान के बगैर पीटीआई कबूल हो आपको, दीगर जमातों को? क्या कोई ऐसी राह है, या ऐसा हुआ भी सही था कि पार्टी के रहनुमा, पार्टी के चेयरमैन के बगैर पीटीआई ने कोशिश की हो कि वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई फार्मूला तय कर ले? जी बहुत शुक्रिया हैदर साहब। देखिए जी, हमने तो इस बारे में नहीं सोचा, ना हम सोच रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमने तो इलेक्शन के बाद तमाम जमातों को दावत दी थी कि हम जो जमात हमारे से बात करना चाहती है और हुकूमत साजी के हवाले से मशावरत करना चाहती है वो हमसे बात करें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई ने बात करना मुनासिब नहीं समझी, पीएमएलएन आई, उनसे हमारी बातचीत हुई, एक तहरीरी मुआहदा हुआ और हुकूमत साजी हुई। अब पीटीआई के अपने क्या मामलात हैं, उनके कितने धड़े बन गए हैं, उनका क्या इशू है, इमरान खान साहब किस तरीके से जमात चला रहे हैं, नहीं चला रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या पीटीआई सोच रही है कि वो इमरान खान साहब के बगैर आगे जाएंगे या उनके साथ जाएंगे। आई डोंट नो कि उनके अंदर ये किस किस्म की इस वक्त पेशरफ चल रही है, इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हम तो सिर्फ एक बात ये कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो मजमूई सिक्योरिटी के मामलात हैं और हालात हैं, उसमें सबको एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, और उस कंसेंसस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम जमातें, बिलखुसूस जो पार्लिमान के अंदर हैं जिसमें पीटीआई भी शामिल है, वो भी एक मेज़ के ऊपर आएँ। क्योंकि एक तो सूबा उनका है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ सिक्योरिटी के मामलात हैं, दूसरा पंजाब का है, और बहरहाल जो भी सूबा हो वहाँ सब हमारे भाई बहन बच्चे रहते हैं। कोई एक सूबा भी अगर तकलीफ़ में हो तो पूरा पाकिस्तान तकलीफ़ में आ जाता है। सो इन इश्यूज़ के ऊपर इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट मैं समझती हूँ कि हमें बात करनी चाहिए, साथ बैठना चाहिए। बाकी जो सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, वो रहेंगे, उसके ऊपर हम अपना मौक़िफ़ देते हैं, वो अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन इन इश्यूज़ के ऊपर एक पेज पे होना चाहिए। ठीक है। नासिर भट्ट साहब, सर हम ये देखते हैं कि अमेरिका से डॉक्टर्स का वक्त आता है, वो आके बानी चेयरमैन से मुलाकात कर लेता है। पीटीआई के जो कोर के लोग हैं, मतलब जो उनके पुराने लोग हैं, अपने लोग हैं, अलीमीन गंडापुर चले तो वज़ीर आला है, लेकिन दीगर जो बड़े बड़े रहनुमा हैं पीटीआई के, उन तक की मुलाकात नहीं हो पाती। सर ये मुलाकातें कौन अरेंज करता है, ये कौन फैसले करता है कि बाहर से आए हुए डॉक्टर्स की मुलाकातें हो जाएंगी, यहाँ के इनके अपने लोगों की मुलाकातें नहीं होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त ये करूँगा कि और इतने मसाइल हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी है, उसके मसाइल हैं, और बाकी ये जो पाकिस्तान अब माशाल्लाह डिफ़ॉल्ट से हट के वापस आ गए, पाकिस्तान एक ट्रैक पे आ गया। सब सियासी जमातों की जो हुकूमत में शामिल हैं, हम एक ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये काम, ये वो टोले इकट्ठे हो रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। आपने कहा 4 बंदे, एक बात याद रखें, जो अंदर कैदी बैठा हुआ ना जिसको सजा हुई है 190 मिलियन में, उसने चोरी की, वो उसके साथ जो थे अल-कादर यूनिवर्सिटी, आप मुझे बताएं, अंदर वो कैदी कहता है जी मुझे इनसे मिलाओ, इनसे ना मिलाओ। अब कैदी जो लिख के देता है कि मुझे ये 4 जो बंदे अमेरिका से हैं उनसे मैं मिला, अब तो वो एक ही बात पे है ना कि मैं बाहर आऊँ। वो समझता है कि ये जितने लोग बाहर हैं ये एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बाहर नहीं आने देते। अब वो बाहर आने के लिए तरीके आजमा रहा है। आजम स्वाति की आप बात सुन, उसने कहा मुझे मैंडेट मिल गया है, और वो जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आजम स्वाति अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इस जमात का क्या बयानिया है?
یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ یار یہ کوئی ان کا راستہ ایک ہونا کہ ایک راستے پہ چل رہے ہیں. یہ اب جو عمران ہے جو بانی پی ٹی آئی اندر بیٹھا ہوا ہے سزائے یافتہ قیدی, وہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا مجھے باہر نہیں لانا چاہتے. اب وہ اعظم سواتی تو بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مینڈیٹ ملا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں دوسرے کہ نہیں اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا, ہم بات نہیں کریں گے. ہم اب مجھے بتائیں, یہ تو کہتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ تو سائفر لاتا تھا کہ میں امریکہ نے میرے خلاف سازش کی. پہلا سوال کیا اس کا ایک جواب ہے وہ میں اس کو ضرور دینا چاہوں گا, پھر آپ بات کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیں اگر ہم ٹیبلز کو ٹرن کریں اور وہی وقت جب میاں صاحب اندر تھے, ان کی بیٹی اندر تھی, پیناما ہوا تھا, چاہے جیسا بھی تھا, سزائیں ہو گئی تھی, تب بھی اگر ہم میڈیا یہی روش اختیار کرتا کہ چلیں یہ تو پاکستان کے اور مسائل ہیں تو ہم کیوں, ٹھیک ہے میاں صاحب کی ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی, باہر جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے, پورے میڈیا اس پہ کیوں بات کرے, ہم باقی مسائل پہ بات کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہوتا جب تب بھی سر ہم نے بات کی آپ کے لیے کیونکہ تب آپ زیر عتاب تھے, آج یہ زیر عتاب ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب 2018 میں آئے اس وقت کیا صورتحال تھی؟ پاکستان اس حالت میں تھا, اچھا بلتا چلا پاکستان تھا. ان لوگوں نے کیا کیا, پاناما نکالا, پاناما میں کچھ نہیں تھا, پاناما میں کچھ نہیں تھا. کس پہ سزا دی؟ اقامہ. آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, جو بنتی تھی آپ نے لی کیوں نہیں؟ تو بات یہ ہے, یہ وہاں سے اگر خرابیاں نہ ہوتی آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مقافات عمل. جب آپ مجھے بتائیں وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ پیسہ وہ ایک ملک ریاض ہے اس کا پیسہ وہاں پکڑا گیا اور اس نے وہاں بیٹھ کے یہ بات ایکسیپٹ کی, کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرتا کہ یہ میرے پیسے وائٹ منی نہیں ہے تو پیسے اس کے خلاف کیس چلتا, اس کو سزا بھی ہو سکتی تھی. اس نے کہا یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ وائٹ منی میں شو نہیں کر سکتا. وہاں قانون تھا کہ جس ملک کا شہری ہوتا ہے اس ملک کو وہ پیسہ واپس جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ پیسہ واپس آیا, کدھر گیا وہ پیسہ؟ انہوں نے اس کے جرمانے میں جمع کرا دیا. کیوں بھائی؟ وہ عوام کا پیسہ تھا. برطانیہ نے وہاں کی عدالتوں نے جب ملک ریاض یہ ثابت نہیں کر سکا کہ میری وائٹ منی نہیں ہے تو انہوں نے واپس کیا. انہوں نے کیا کیا, القادر یونیورسٹی لے لی, اور اس القادر یونیورسٹی میں مجھے یاد آیا ان کا ایک نعیم بخاری وکیل تھا عمران کا, اس نے کچھ دن پہلے آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں نے عمران میں ہوتا تو عمران کو کہتا کہ القادر یونیورسٹی کی زمین مت لو ورنہ تم بچو گے نہیں. تو بات یہ ہے, یہ علی بابا 40 چور تھے, یہ اپنے انجام کو پہنچے. اب بھی دیکھیں ان کے اوپر کیا کیس ہے, انہوں نے اپنی فورسز پہ حملہ کیا ہے, 9 مئی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا آپ کے سامنے ہے. یہ چیزیں اگر عدالتوں میں ہیں تو اس کو عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. یہ تو کہتا تھا میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا, میں عوام میرے ساتھ ہے. او بھائی اب آپ کیونکہ آپ مان جاؤ کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے باہر آؤں گا. یہ بات میں آج برملا کہتا ہوں کہ تم نے اگر باہر آنا ہے تو جا کے عدالت میں اپنی بے گناہی دو, 9 مئی کی معافی مانگو. یہ جب تک تم نہیں کرو گے تو تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ ہاں عدالت میں جاؤ, اپنی بے گناہی ثابت کرو تو عدالت تمہیں ہم نے آپ کو جیل نہیں بھیجا ہے. یہ وہ 9 مئی ہے, یہ 26 نومبر ہے, یہ حالات ہے جس میں وہ جیل میں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان کے تو اتنے دھڑے بن چکے ہیں. چلیں اب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں, میں واپس سر آپ کے پاس آتا ہوں چونکہ باقی گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں دوبارہ شوکت صدو سے صاحب آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں ایک اور سوال کے ساتھ. اچھا اب علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف نے جیل میں ملاقات کی. میں نے وہی بات جو بٹ صاحب سے میں نے شرمیلا صاحبہ سے پوچھی تھی. اس وقت علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی, نہ نورین خان کو نہ ہی سلمان اکرم راجہ کو. پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی ملاقاتوں سے روکا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جناب اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی کباہت نہیں. دوسری جانب اعظم سواتی صاحب کا بیان آتا ہے کہ چیئرمین مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے سر, کنفیوژن کیوں ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ کون اس پورے معاملے کو الجھا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ کیا کسی ایک بیانیے پر اتفاق نہیں ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے یا جو پارٹی کے عہدیداران ہیں, ہم تو سب پارٹی کے تابع ہیں نا, پارٹی کے ڈسپلن میں آتے ہیں. تو پارٹی جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے. اگر خان صاحب نے کوئی فیصلہ کیا ہے اور وہ دے رہا ہے کسی کو ٹاسک, تو میرے خیال سے پارٹی آن بورڈ ہونی چاہیے نا, اور پارٹی کو سب سے پہلے پارٹی کو بتانا چاہیے. جو بھی ٹاسک لے کر آئے وہ سب سے پہلے پارٹی کو بتائے اور پارٹی کی سطح پہ پھر کام شروع کیا جائے.
کیونکہ اس طرح تو معاملات واقعی خراب ہو جائیں گے کہ اعظم سواتی صاحب اپنا وہ کریں کہ جی مجھے ٹاسک دیا گیا ہے، کوئی اور کہے کہ جی مجھے ٹاسک دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے پارٹی کے اندر. اور میں نے پرسوں بھی کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں مرکزی چیئرمین ہیں، ان کی گائیڈ لائن پہ پارٹی کو چلنا چاہیے. اور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن جو ہے وہ بالکل اس پہ کنٹرول رکھے، اور جو بھی ڈسپلن سے باہر. ٹھیک ہے، میں وقفہ لوں گا شوکت صاحب، اور ہمارے دیگر مہمان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، شمیلہ صاحبہ بھی ہیں. ایک وقفہ لوں گا. اب نہروں کے معاملے پہ جو وفاق میں اور سندھ حکومت میں ایک ٹھن گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں شمیلہ صاحبہ. اب وفاق میں آپ بھی وفاق ہیں، نون لیگ بیٹھی یہاں پہ وہ بھی وفاق ہے، اتحادی آپ دونوں حکومت ہیں. نہروں کے معاملے پہ اگر آپ کا ایک رفٹ چل رہی ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، تو کیا وجہ ہے؟ سالو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پھر وہ پریس کانفرنسز میں وہ بات کیوں آ گئی ہے؟ وہ بات میڈیا ٹاکس میں کیوں آ گئی ہے؟ وہ سر بازار کیوں اچھالی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، میڈیا ٹاکس میں بھی ہے، پریس کانفرنسز میں بھی ہے، جلسوں میں بھی ہے، سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کے اندر بھی ہے، نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کے اندر بھی ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے ممبران کی گفتگو کے اندر بھی ہے. کوئی ایسا پولیٹیکل فورم نہیں ہے پارلیمان کے اندر یا باہر جہاں پر ہم نے اس ایشو کو ریز نہیں کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کئی خطوط لکھے ہیں وزیر اعظم کو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بلایا جائے. ہم ہر وہ فورم استعمال کر رہے ہیں جو آئینی اور قانونی اور مورلی طور پہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت ہمارا حق ہے. آگے ناؤ اٹس ان دا گورنمنٹس ہینڈ کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتی ہے. ان کے لیے یہ اس معاملے پہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے اگر وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا لیں، اور اگر وہ بلا لیتے ہیں تو وہاں پر سندھ اپنا مقدمہ لڑے گی، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ کیا قباحت ہے، کیا رکاوٹ ہے، یا کیا مجبوری ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی. شمیلہ صاحبہ، کیا آپ نے ان کو ڈائریکٹلی انگیج کرنے کی کوشش کی؟ آئی نو یہ تمام سی سی آئی کی میٹنگ، یہ سب یہ مناسب فورمز یہی ہیں، لیکن کیا اس سے پہلے براہ راست آپ نے اپنے اتحادی کو انگیج کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ جب معاملہ میڈیا پہ آیا ہے آپ کی طرف سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹاکس یا ناکام ہوئی یا انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی. دیکھیے جی، براہ راست کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ براہ راست یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جولائی کے اندر خط لکھا وزیر اعظم کو کہ جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. وزیر آپ پاشی نے لکھا ایکنک کے اندر کہ یہ منصوبہ منظور نہیں کیا جائے. یہ براہ راست ہوتا ہے نا، دس از اے ڈائریکٹ آفیشیل کمیونیکیشن ان رائٹنگ، یہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ معاملہ چلتا گیا، اس پہ کان نہیں دھرے گئے، چلتے چلتے پھر یہاں تک پہنچا کہ صدر مملکت کو آ کے اپنے پارلیمان سے خطاب میں یہ کہنا پڑا کہ جی میں یونیلیٹرلی منصوبوں کو نہیں انڈورس کر سکتا. سو میرا خیال ہے اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی ہے کسی قسم کی گفتگو کی. ایک آئینی فورم ہے سی سی آئی جہاں پر یہ معاملہ جانا چاہیے، اور وہاں پر یہ معاملہ لے جایا نہیں جا رہا، اور اس میں حکومت کی کوتاہی اور نااہلی ہے. ٹھیک، کیوں نہیں کیا جا رہا بٹ صاحب؟ سمپل سی بات ہے، وزیر اعلیٰ خط لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو سی سی آئی میں بھیجیں. کیوں نہیں سر مطلب اتحادی کی بات مان رہے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات لمبی ہو جاتی ہے. یہ 8 جولائی 2024 کو جب میٹنگ ہو رہی تھی، اس وقت آصف علی زرداری صاحب بھی سب آپ کو پتہ ہے وفاق میں صاحب اکٹھے ہیں. اب کونسل کامن آف انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہے میرا خیال ہے وہ جلد ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سندھ میں یہ زیادہ ایک شور پڑ گیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر صوبے کو اس کا پانی ملنا چاہیے. وہ صوبہ پنجاب کبھی بھی چھوٹے صوبوں کا پیار محبت تو اس کے ساتھ کرتا ہے، اپنا حصہ دینے کے لیے جو تیار ہوتا ہے، لیتا نہیں ہے حصہ. لیکن یہ ایک جو سیاسی وہ کہتے ہیں نا کہ جو سندھ میں ایک وہ چھوٹی جو جماعتیں انہوں نے ایک اس کو ایک اپنا ڈال بنا لیا کہ وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے بہتر یہ ہوتا ہے، میں بتاؤں یہ
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اب نہیں ہوئی. آج اس وقت ہم جتنی حکومت میں جماعتیں ہیں سب نے بیٹھے تھے, یہ بات ہوئی تھی. اگر اس میں اب ہے تو وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو جائے گی, پہلے جلدی ہوتی ہے, اور ایک کمیٹی بن گئی ہے شاید محلے آج آپ نے سنا. سر دیکھیں بٹ صاحب وہ تو اب آگے ان کو دیکھیں نا, میڈیا میں آنا پڑ گیا, پریس کانفرنسز کرنا پڑ گئی, میڈیا ٹاک کرنا پڑ گئی, وہ گلے شکوے کر رہے ہیں اس وقت میڈیا کے سامنے آ کے. حالانکہ آپ کے اتحادی ہیں, تو کچھ تو ایسا ہے جو آپ نے نہیں کیا جو وہ برسوں سے کہہ رہے تھے, یا ان کی بات نہیں مانی کہ ان کو میڈیا میں آنا پڑ گیا. نہیں دیکھیں, ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے, جب کوئی وقت آتا ہے وہ اپنے بیانیے کو اپنا لیتے ہیں, یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ اتنا بڑا ایشو اب نہیں ہوا, اس ایشو کو ختم ہونا چاہیے, سی سی آئی کی میٹنگ ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے اب ایک ہماری جماعت کے کچھ لوگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں, اور اس پہ بات ہوگی, ضرور ہوگی, اور اس کو یونانیمس ہونا چاہیے کہ اس پانی کا جو ہے نا فیوچر جو ابھی آ رہا ہے, پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہوگا. لیکن یہ کہہ دینا کہ دیکھیں نا کہ جی ہم چلے جائیں گے, چھوڑ دیں گے, یہ ہوا ہے, پانی تو وہاں بھی چوری ہو رہا ہے سندھ میں. وہ دیکھیں نا جتنے وہ راستے میں جو جتنے سردار ہیں وہ اپنے راستے بنا کے پانی لے جاتے ہیں. لیکن اس پہ کنسنسس ہو کے اکٹھے بیٹھ کے اب آپ دیکھیں گے سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا. پر سب سیاسی جماعتیں, خاص کر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جتنی جماعتیں ہیں, ہم بیٹھ کے اس کے مسئلے کا حل کریں. ہم تو ایک اتحادی جماعت ہے ایک دوسرے کے, یہ تھوڑی بہت جو دیکھیں نا ہر سیاسی جماعت اپنا کوئی وقت آتا ہے تو تھوڑی سی چینجنگ کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کے ملک کے انٹرسٹ میں ہم وفاق ہیں, بیٹھے ہوئے ہماری حکومت ہے, چاروں صوبوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. اور اس سے زیادہ دہشت گردی ہے اس کے شرمیلا صاحبہ, اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی, اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے, کیا آپ حکومت چلنے دیں گے؟ دیکھیے جی, ایکسٹریم سٹیپس کی اگر بات کی جائے یا اس حد تک جانے کی بات کی جائے جہاں پر معاملات میں بگاڑ آ جائے, اس پہ اب حکومت کو سوچنا ہے کہ کیا حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس حد تک جائیں. اگر ہمارا ایک بہت ہی جینون اور لیگل اور ایک ایسا معاملہ جس میں ہماری صوبے کی ساکھ کا معاملہ ہے, ہمارے کاشتکاروں کی روزگار کا معاملہ ہے, پانی کے اوپر تو جنگیں ہو جاتی ہیں نا جی. پانی تو زندگی اور موت کا ایک معاملہ ہے کہ اگر پانی چلا جائے گا, پانی ختم ہو جائے گا تو معمول زندگی کیسے چلے گی. اور سندھ میں تو اکانومی چل ہی رہی ہے کاشت کے اوپر, اور سندھ ویٹ پہ, رائس پہ, شوگر کین پہ سبسٹینشلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیشنل اکانومی کو اور آپ کی جو بریڈ باسکٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ حکومت کو اس میں سنجیدگی کیوں نہیں نظر آ رہی, یا ایک وارننگ کیوں نہیں نظر آ رہی, اور کیوں اس کے اوپر حکومت جو ہے کوئی سنجیدہ عمل نہیں کر رہی. یہ بڑا اہم سوال ہے. بات کر دوں سر, کیوں نہیں سنجیدگی سے عمل کر رہے ہیں بٹ صاحب؟ میں ایک بات کر دوں. دیکھیں ایک چیز ہم کو ماننی چاہیے, یہ حکومت ہم اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ہم نے سب اکٹھے مل کے حکومت بنائی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ پانی والا, یہ 8 جولائی 2024 ہے جب یہ اکٹھے بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تھی. آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں اس حکومت کے, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ چیزیں اگر مجھے یہ سمجھ ہے کہ سندھ میں زیادہ اس کا وہ جو چھوٹی جماعتیں جتنی ہے صوبائیت, انہوں نے پانی کے اوپر کا, اور پانی کے اوپر سب جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور ایک دوسرے کا پانی لینے کی کوئی بات نہ سوچ سکتا ہے نہ ایسے ہو سکتا ہے. صوبہ پنجاب تو اپنا پانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں اکٹھے ہو کے اس کو جلد سے جلد سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی بیٹھ کے ختم کر دینا چاہیے. اور یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک ہوتا ہے جی کہ میں نے یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے, جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان حالات میں ہم نے اکٹھے چلنا ہے. انشاءاللہ 5 سال یہ جو حکومت چلے گی, جتنے ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے, اور ہم نے اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے. صحیح, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شرمیلا صاحبہ, آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جناب شوکت یوسف صاحب, آپ بہت شکریہ. وقفہ لیں گے ناظرین. وقفے میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ معدنیات سے مالا مال ہے. ایسے ممالک کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے بہت ترقی کی. ہمارے پاس موسم ہے, معدنیات ہے, سب ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم
का फायदा नहीं उठा पाए। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। फिर के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए माशी इस्लाहात का सिलसिला जारी। कर्ज की बजाय सरमायाकारी की तरफ पेशकदमी हो रही है। मादनियात के शोबे में पाकिस्तान के लिए बेपनाह इम्कानात मौजूद है। इससे मुल्क की तरक्की को फरोग मिल सकता है। मादनियात ही पाकिस्तान का अहम माशी सहारा बन सकती है। इसी वजह से अब चीन, अमेरिका और यूरोप को मादनियात में सरमायाकारी की दावत दी जा रही है। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए अभी हाल ही में एक फोरम का इनेकाद किया गया। इसमें अजरबैजान, सऊदी अरब, चीन, कनाडा समेत कई ममालिक से 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शरीक हुए। अमेरिकी महकमा खारजा, यूएस एग्जिम बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। डेनमार्क, कीनिया, फिनलैंड और बरतानिया से कानकुन कंपनियों की सरबराहों ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन है कि पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर मुल्क के तमाम कर्जे उतार सकते हैं। has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institution like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans in the past. पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क का 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा मादनियात के बड़े ज़खायर से माला माल। मुल्क में 92 के करीब मारूफ मादनियात हैं जिनमें से 52 का तजारती इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी कुल पैदावार तकरीबन 7 करोड़ मेट्रिक टन सालाना है। मुल्क में 5,000 से ज्यादा फाल कारें मौजूद हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के 50,000 कारोबार मादनियात से वाबस्ता, जिससे 3 लाख कारकुनों का बराह रास्त रोजगार जुड़ा हुआ है। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तांबे और सोने के 5वें बड़े ज़खायर पाकिस्तान में। मादनियात और तवानाई के शोबे में काम करने वाली कंपनी माड़ी के मुताबिक तांबे के ज़खायर का मजमूई तखमीना 6.5 अरब टन लगाया गया है। ये ज़खायर जिला चागी, बलूचिस्तान के इलाके रेकोडिक और सेंडेक में मौजूद। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में मौजूद सोने के ज़खायर 6 अरब टन के करीब। हाल ही में एक तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके रेकोडिक में मौजूद सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत 60 अरब डॉलर्स। दुनिया भर के कोयले का दूसरा बड़ा ज़खीरा पाकिस्तान में अरबों बैरल खान तेल भी मौजूद। कुदरत ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों के बेशुमार खजानों से भी नवाजा है। एमरल्ड, रूबी, सफायर, पुखराज, एक्वामेरीन और टोरमालाइन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नाज़रीन, कटलांग मर्दान का गुलाबी पुखराज दुनिया भर में मुनफरद और मशहूर। वादी सवाद का गहरा सब्ज ज़बुर्द भी आलमी मंडी में अपना नाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान में 34 से ज़ायद अक़साम के कीमती पत्थर तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान में संगे मरमर वसी ज़खायर, ज़ियारत, वाइट, ब्लैक एंड वाइट मार्बल और ब्लैक ग्रेनाइट जैसी अक़साम दुनिया भर में मशहूर है। 40 से ज़ायद अक़साम के कुदरती रंग के मार्बल पूरे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में फैले हुए। सूबा सिंध और पंजाब में मार्बल और ग्रेनाइट का तखमीना 297 अरब टन है। इस वक्त पाकिस्तान के GDP में मादनियात का हिस्सा तकरीबन 3%। मुल्क सिर्फ 0.1% मादनियात बरामद करता है। यह बरामद आने से पाकिस्तान अपने माशी मसाइल से छुटकारा भी पा सकता है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर जनाब इब्राहिम हसन मुराद साहब। सर, इंतहाई मशकूर हूँ आपके वक्त का। असद साहब, क्या मादनियात का इस तरह से डिस्कवर होना, क्या यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है? और अगर है और इसमें छुपा हुआ है हल, क्या वजह है सर अब तक इसका फायदा क्यों नहीं उठा सके हम? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखें, जो मसाइल का हल है वो मादनियात की मौजूदगी में नहीं है। मसाइल का हल इसमें है कि हम उनका फ़ायदा उठाएं। और जो GSP की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन $8 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स अवेलेबल हैं। और आप जिस प्रोविंस में भी जाएं, आप KP में जाएं, उधर मार्बल है, ग्रेनाइट है, सेमी प्रेशर स्टोन्स हैं। आप बलूचिस्तान में जाएं, आपके इल्म में है कि उधर कॉपर है, गोल्ड है, मजीद लिथियम है, मजीद मिनरल्स हैं। सिंध के अंदर अब अपने जो है यूनिक मिनरल डिपॉजिटरीज का बेतहाशा डिपॉजिट है। पंजाब के अंदर आप देखें कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल का डिपॉजिट है।
सॉल्ट का, इसके अलावा कोल अवेलेबल है, इसके अलावा सिलिका सैंड मौजूद है, लेटराइट अवेलेबल है, बॉक्साइट अवेलेबल है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो बेतहाशा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नेमतों से नवाजा है, लेकिन हल इसी में है कि हम एज अ कौम ये जो मिनरल एसिड्स हैं इनकी जो पोटेंशियल है उसको अनलीश करें। और मैं इधर ऑब्वियसली एक्नॉलेज करना चाहूँगा SIFC का कि उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स के शोबे को नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटी एजेंडा पे लेके आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जो ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ सालों में, अगले 5 सालों में जिस तरह कॉपर है उसमें पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। और आपके इल्म में है कि ये जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है ये हर इलेक्ट्रिकल आइटम में है, डिजिटाइजेशन के अंदर है, केबल्स के अंदर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए आप आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, पूरी दुनिया से तकरीबन 30 से ज्यादा ममालिक से लोग आए हैं, हुकूमतें आई हैं, मिनिस्टर्स आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम कैसे ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तान के मादनी ज़खायर हैं इनके अंदर हम कैसे हिस्सादार बन सकते हैं और पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है। अच्छा सर, क्या अब इन तरह के हमारे पास जो इतने ज़खायर निकल आए हैं, डू वी थिंक दैट वी नीड टू नेगोशिएट राइटली विद द सेड कंपनीज, क्योंकि बाहर की कंपनीज आएंगी, फिर वही मसले, फिर वही मसाइल, नेगोशिएशन हम ऐसे ही करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। तो क्या आप कहते हैं कि इस बार के नेगोशिएशंस या इस दफा हमारे पास कैपेबिलिटी है कि खुद एक्सट्रैक्ट कर सके हम ये चीजें? देखिए इसमें 2 चीजें, नंबर 1 तो ये कि जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान को बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि कोई भी मुल्क कोई भी कंपनी वो ले जा सके। जो भी मिनरल इधर एक्सट्रैक्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। वर्चा एक जगह है पंजाब में, कलर कहार से 1 घंटे की मुसाफत पे, उधर माइन माउथ पे पिंक सॉल्ट $10 1 टन बिकती है, $10 1 टन। और वही पिंक सॉल्ट अमेरिका के अंदर $10 1 किलो के हिसाब से बिकती है, $10 1 किलो। तो आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के जो वसाइल है, मादनी वसाइल है, इनका तो ऑब्वियसली एक जो है वो बंदर बांट हो रही थी पहले। नंबर 1 ये जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसकी रियलाइजेशन आई है और ये अब रूल भी बना है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि रॉ मटेरियल जो है ये हम किसी को नहीं इजाजत देंगे कि ये यहाँ से लेके जाए, और जो भी मिनरल आता है उसकी मिनरल की प्रोसेसिंग हो। अब आपके इल्म में है कि आयरन ओर के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं, आयरन ओर से स्टील बनता है, तो सिर्फ अगर आयरन ओर जाएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आयरन ओर HRC के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो पाकिस्तान दुनिया को स्टील प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो है एक ऑब्वियसली रियलाइजेशन है और इसको ऑब्वियसली मद्देनजर रखनी चाहिए। और जहां तक नए रूल्स फ्रेम हुए हैं, जो आजकल ऑब्वियसली एक हॉट टॉपिक है कि जो लॉ बना है, तो उसमें भी जो टॉप कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने ये देखा है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें ऑब्वियसली ये ना हो कि मुल्क का नुकसान हो या ऐसा ना हो कि कोई कंपनी फायदा उठा के ले जाए, तो उन्हीं को बेंचमार्क करके ये नए जो कवानीन है ये बनाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पाकिस्तान को इसमें नुकसान हो, बल्कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को इसमें फायदा ही पहुंचेगा। ऐसा हमने देखा माजी में भी कंपनीज जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया उनके मुआहदे कैंसिल भी हुए, फिर अदालतों में भी गए। अब की बार क्या ऐसा डिफरेंस होगा सर कि बाहर की कंपनियां अट्रैक्ट हो? क्या सीमलेस प्रोसीजर होना चाहिए कि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो, कंपनीज आए, वो आके डिस्कवर करें इसको या एक्सट्रैक्ट करें? देखिए दुनिया के अंदर जो अब जंग है वो मादनी वसाइल की है, और आप देखते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन से $250 अरब के मिनरल रिजर्व्स का पैक्ट साइन किया है। रशिया ने साउथ अमेरिका में जाके डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। चाइना ने अफ्रीका में जाके मुख्तलिफ मुल्कों से एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है एक रेस चल रही है फॉर मिनरल्स। और पाकिस्तान जो है अब इसमें ऑब्वियसली एक पोजीशन में है कि ये दुनिया को कुछ दे सकता है, दुनिया के साथ ट्रेड कर सकता है।
تو جو ऑब्वियसली इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इसको ऑब्वियसली जो है इस पे कैपिटलाइज करने की जरूरत है। और जो समझे पहले होता रहा है वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं हुआ और करप्शन भी हुई, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जो SIFC है उसने इसमें लीड ली है और उसने कहा है कि हम जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको शटर नहीं होने देंगे, हम जो मुल्की मुफाद है उसका सौदा नहीं होने देंगे। तो कौम जो है वो SIFC से उम्मीद लगा के इस बार बैठी है और हमें सबको इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। सर मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और शुक्रिया। इन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।